Hello guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-cancel ng auto deduction sa GCash kasi yung biglang magbawas. Kaya sundan nyo lang ako guys ha. Okay, punta tayo sa Play Store. Tapos pindutin nyo yung profile pic nyo. Yan. Tapos pindutin nyo yung payment subscription. Tapos yan guys, yan yung ganas natin guys. Nagbawas ng apps yan guys eh. Pindutin natin yan. Tapos yan guys cancel natin yan guys. Cancel subscription. Yan, pindutin natin. Yan guys. Yan, pindutin natin yung I don't use the service enough. Guys, pindutin natin guys. Tapos continue. Cancel. Yan guys, na-cancel na siya guys. Yes, tingnan natin ulit guys pindutin natin yan si current subscription. Yan guys, cancel na siya guys. Then remove natin. Remove. Tapos yun, remove na. Yan, tingnan natin ulit. Balik tayo. Yan, tingnan natin. Subscription. Wala na guys. Yan, balik tayo. Pagkatapos yan guys, may mag-pop up sa Gmail natin. May mag-message sa Gmail. Ito guys, wait lang. Yan. Tingnan natin Gmail. Yan, may nag-message na. Yan. Yan na guys, na-cancel na siya guys. Okay na siya, nawala na yun. Ganun lang guys, and thank you sa panonood. Nakajaba na naman si Papi.